جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے، اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے۔ کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے۔ ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ اللہ کے شیر ہیں یہ، بے حد دلیر ہیں یہ، اللہ کے شیر ہیں یہ، بے حد دلیر ہیں یہ۔ امت کا مان ہے یہ، اصحاب خیر ہیں یہ، امت کا مان ہے یہ، اصحاب خیر ہیں یہ۔ سب کے امام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ سب کے امام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ اس کے لیے جو گلشن دین کو لتاڑتا ہو، اس کے لیے جو گلشن دین کو لتاڑتا ہو، دین حنیف کا جو حلیہ بگاڑتا ہو، دین حنیف کا جو حلیہ بگاڑتا ہو۔ غیبی لگام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ غیبی لگام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ کریں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، ہماری بات کی بات کہاں کہنا کہہ رہا ہے، اب تو ہم خود بات کریں گے، آپ خاموش ہو جائیں۔ ابھی موضوع ابھی شرائط پڑھوں گا نا سامنے میں، ابھی شرائط پڑھوں گا میں۔ یہ اس پہ سائن ہے عشرت اور لال بخش، کون ہے بھائی یہ عشرت اور لال بخش؟ سامنے آ جائے ذرا، یہ عشرت اور لال بخش کون ہے؟ لال بخش آپ نے سائن کیا پرچے پہ، ان پہ سائن کیا، آپ نے فون کیا تھا ان کو، آپ نے فون کیا تھا ان کو، بتایا تھا ان کو آپ نے شرائط؟ عبدالوہاب بھائی اگر ابتدا یہ ہوگی تو آگے کیا ہو؟ ابتدا تو کریں آپ، کس سے؟ جھوٹ سے۔ کیا جھوٹ ہے؟ ہم نے تو منہ ہی نہیں کھولا، جھوٹ کیسے ہو گیا؟ آپ کے ہاتھ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جھوٹ سے ابتدا کی، میں نے منہ ابھی کھولا یا کیسے؟ تو تم تو مجھے کہہ رہے ہو کہ تم نے جھوٹ کیا۔ خدا جانتا ہے آپ کے ہاں خاموش رہنا بھی جھوٹ ہو۔ یہ بازار مچھلی بازار نہیں ہے، مچھلی بازار نہیں ہے۔ بولنا چھوڑیں، بولنا چھوڑیں۔ بس یہ میں سب سے گزارش کی تیزی سے بات کریں، ادب ہونا چاہیے، تہذیب ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ آپ نے پہلے اختیار کیا ہے، اب چھوڑ دیں طریقہ، اب طریقہ چھوڑ دیں، یہ پہلے کر چکے ہیں آپ، اب چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے؟ اب ایک منٹ صبر، ایک منٹ، میں ایک بات آپ کو بولوں۔
बोलना किसने है? یہی بات میں کر رہا ہوں. آپ میں سے ایک بندہ طے ہو جائے, یہاں ایک بندہ طے ہو جائے, لیکن آپ خاموش تو کریں, آپ ایک بندہ طے کر لیں جو دو بندے بیٹھ کے بات کریں, آرام سے بات کریں, دو بندے بات کر لیں, مناظر بھی طے ہو جائے گا, شرائط بھی طے ہو جائیں گی. پہلے دو بندے بات کرنے والے طے ہو جائیں کہ جو آپس میں بیٹھ کر بات کر لیں, جھوٹ کس نے بولا ہے سچ کس نے بولا, دو بندے بات کریں. اگر سارے بولیں گے نا مسئلہ خراب ہوگا. نہیں, ایک منٹ, مولانا کی نہ سنیں, آپ یوں کریں, آپ سنیں, ایک منٹ یوں کریں, آپ یوں کریں. اس وقت یہ مولانا علی معاویہ صاحب ہیں اور محمد علی صاحب ہیں, یہ دونوں بیٹھ کے یہ بات کر لیں کہ کیا بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے, نہ آپ میں سے کوئی بولے نہ ہم میں سے کسی کو بولنے کی ضرورت ہے. اور مزید اگر جب مزید آپ کی ضرورت پیش آئے گی انشاءاللہ آپ بھی بولیں. یہ میرے دیوبندیوں کے بڑے مولوی جو نجیب عمر یہ بیٹھے سامنے, دوسرے یہ ساجد صاحب ان کے, انہیں کراچی سے بلایا گیا ہے ہمارے سے گفتگو کرانے کے لیے. میری جو گفتگو چل رہی ہے اصل میں عبدالوہاب مذہبی آدمی ہے, معلوماتی آدمی ہے, فعال ہے اختلافی مسائل وغیرہ کے حوالے سے. عشرت جو ہے جو ایک ٹیکسی ڈرائیور سادہ آدمی ہے, ان کو انہوں نے کی آپس میں کوئی مناظرے کی بات ہوئی. کس نے آپ کو یہ مناظرے کا چیلنج کیا؟ عبدالوہاب نے. ابتدا مناظرے کی چیلنج کی کس سے ہوئی؟ عبدالوہاب سے. اور عبدالوہاب سے میری بار بار ٹیلی فون پہ بات ہوتی رہی کہ دیکھو مناظرے کا شور مت کرو, آپ اگر کچھ سمجھنا چاہتے ہو حیدرآباد آ جاؤ یا ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں. اس نے کہا اور یہ بتاؤ کہ گفتگو کون کرے گا اور اس کے ساتھ کون کون سے مولانا ہوں گے تاکہ اس کے لیے پھر اسی کے حساب سے عالم. اس نے کہا ہمارا مٹیاری کا مولانا ہوگا جس کا نام ہوگا علی حیدر. علی حیدر کہاں ہے, اس سے ہمیں بات کرنی ہے. دوسرا اس نے کہا کہ حیدرآباد اور مٹیاری سے باہر کا کوئی نہیں آئے گا. یہ میرے دیوبندیوں کے بڑے مولوی جو نجیب عمر یہ بیٹھے سامنے, دوسرے یہ ساجد صاحب ان کے, انہیں کراچی سے بلایا گیا ہے ہمارے سے گفتگو کرانے کے لیے, ادھر علی معاویہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو آپ نے اپنے زبان کی خلاف کیا کہ آپ نے خود کہا تھا, دیکھو اس کا اسپیکر چلے گا. ویسے ایک منٹ میں ایک بات آپ کو چھوٹی سی بتا دوں کہ آپ ٹائم طے کر لیں. یہ نہیں بات کرے گا, ابھی تو عبدالوہاب بات کرے گا. عبدالوہاب اس لیے بات نہیں کرے گا کہ اس وقت عبدالوہاب اور وہ دونوں آپ جو باہر سے آدمی آئے ہیں انہیں ہم نہیں بیٹھنے دیں گے مناظرے میں. طے ہماری یہ تھی, ہماری طے تھی. آپ نے مناظرہ دیوبندیوں سے کرنا ہے یا مٹیاری والوں سے؟ مٹیاری والوں نے مناظرہ رکھا ہے. یہاں بھی مٹیاری والوں نے ہی مناظرہ رکھا تھا. آپ بھی حیدرآباد سے آئے نا. علی حیدر کہاں ہے مناظرہ آپ کا؟ جس کا نام دیا نا. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, میں نے بھی آپ کی ریکارڈنگ سنی ہے, آپ نے بھی یہ بات بولی, ریکارڈنگ آپ پوری سنو. آپ نے یہ بولی مناظر کوئی بھی آئے گا میں مناظرہ کروں گا. ایسا نہیں کہا میں نے. ریکارڈنگ موجود ہے, ریکارڈنگ موجود ہے. آپ نے کہا نہیں, آپ نے کہا مناظر کوئی بھی آئے گا. میں تو لفظ مناظرہ استعمال ہی نہیں کرتا پیسوں بھائی سے. آپ نہ آپ کو کیا اللہ نے دیکھی ہے؟ کہاں ہے؟ قرآن میں دیکھی ہے یا آپ پہ ڈائریکٹ وہی اس کے آئی؟ ساتھ یہ ہوا ہے. عجیب یہ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے دیکھی. یہ سن لو کیا ہے. ابھی آپ نے یہیں سے ہی قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی اپنے بارے میں, تو آگے میرے خیال میں آپ کیا کریں گے؟ گفتگو شروع کریں اور مناظرہ شروع. عبدالوہاب جو ہے کوئی بھی نہ بولے, آپ نہ بولیں, ان کو بولنے دیں, ان کو تھوڑا شوق ہے. وہ اصل میں ایک بندہ تیاری نہ کر کے آئے, وہ سب کو بولنا پڑتا ہے, بولنے دیں.
वहाब से रब्ता था, पूछो उससे अब्दुल वहाब। बात लाल बख्श की और इनकी शुरू हुई कौन लाल बख्श है? थी। आपका लाल बख्श है, उससे पूछो, वो आपके मसलक से ताल्लुक रखता है। आप झूठ ना बोलो। इशरत और लाल बख्श आपके मसलक से ताल्लुक रखता है। झूठा हो जाएगा अगर उसको बोलने देगा। 11 बजे ये दस्तखत हैं उसके, ये देख लें, इशरत और लाल बख्श के दस्तखत हैं, शराइत तय हो चुके हैं और हमें पता है आप नहीं आएंगे। तो आए नहीं हम। अच्छी तरह करें ना फिर, सिर्फ नाम दिखा दें बहुत है, रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। जी गुफ्तगू, आप शराइत पे गुफ्तगू शुरू कर दें। रात को कल आपको शराइत भी सुना दी गई थी। आप तो आप मुंतजिम मुनाजिर हैं। मैं मुंतजिम की तरफ से नुमाइंदा हूँ। ये मैं भी नुमाइंदा हूँ नुमाइंदा है ना? जी। तो हमारे बंदे से इसकी बात हुई थी कि फलां मुनाजिर तय नहीं हुआ। हाँ, अभी ये तय हो चुके हैं और मैं मुंतजिम की तरफ से कह रहे नुमाइंदा हूँ। मैं भी नुमाइंदा हूँ, गुफ्तगू करें। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? इशरत है आपका नाम? इस पर दस्तखत हुए हैं और शराइत पर ये शराइत पे आपके दस्तखत हैं? उर्दू में बात करें। अच्छा एक मिनट, इस पे आपके दस्तखत हैं? जी हाँ, मेरी है। इसमें कोई मुनाजिर हमारी तरफ से मुतय्यन हुआ है? नहीं हुआ। तो नहीं हुआ, तो बस वो कह दिया नहीं हुआ, वो कह रहे हैं नहीं हुआ। इनका बंदा खुद कह रहा है कि मुतायन नहीं हुआ। वो कह रहा है, आप बात सुने, इधर ही रखें। उनको बड़ा शौक है, उनको बड़ा शौक है, उनका शौक बड़ा है। नहीं हुआ था, ये कह रहे बंदा हाँ, बंदा मुतय्यन नहीं हुआ था। कि नजीब उमर अपने जो रिसाला निकालते हैं राय सुन्नत या दूसरी किताबें वगैरह ये लोग तहरीर करते हैं, इनके हम झूठ लेकर आते हैं, जिस पे हमारे जो है हमारे कुछ जो है उस पर ना तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनकी बातों पर। हम ये कहते हैं कि इन्होंने झूठ बोला है, हमारे अकाबरीन पे भी झूठ बोला है, अल्लाह रसूल पर भी झूठ बोला है। इसलिए हम चाहते ये थे, हमें अगर नाम बताया जाता नजीब उमर का, तो हमारे लिए इससे खुशी की बात कौन सी होती कि आज एक आदमी की झूठ हम इधर बताते, उसकी तहरीरें उसके सामने लेकर आते। गाफिल न जानिए मुझे, मैं बेखबर नहीं, एक एक बात आपकी मेरी नज़र में है। मौलाना नजीब उमर साहब, आप रिसाला राय सुन्नत निकालते हैं, इसलिए आप जो है आप पकड़े जाएंगे अपनी तहरीर से। मौलाना नजीब उमर साहब ने ये बात कही कि अली हैदर साहब का नाम तय नहीं हुआ था। अली हैदर के हवाले से कहा कि ये बात हो गई थी कि वो चले गए किसी काम से। बाद में मोहम्मद अली हनफी से इनकी ये बात हुई, इन्होंने कहा कि जो भी बंदा होगा उससे बात हो जाएगी। बात दरअसल ये थी, मेरे सर में क्या दर्द था जो मैं बार बार पूछता रहता कि कौन मुनाजरा करने आएगा, अपने मुनाजिर का नाम बताओ। और क्या इसमें सबब वजह छुपी हुई थी कि ये मुझसे कहते थे कि नाम मुनाजरे का भी तय नहीं हुआ है, हमारी मीटिंग हो रही है। मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं कि जी तर्जुमान ही झूठा हो तो सारा मसलक झूठा हो जाता है। तर्जुमान ही झूठा हो तो इंशाअल्लाह ये आपको कुरान और हदीस से या शरीयत से दिखाएंगे कि एक आदमी का झूठ दूसरे आदमी के कंधों पे जाता है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कुरान कहता है एक का बोझ दूसरा नहीं उठाता। ये कहते नहीं, तर्जुमान झूठा हो तो सारा मसलक झूठा हो जाता है। ये तो इनके इल्म की वुसात है जो इंशाअल्लाह आगे भी आपको नजर आती रहेगी। ये शगुफे कहते हैं बहार हो और खिज़ां हो, आपके मसलक की खिज़ां भी हम देख रहे हैं और सब देख रहे हैं। और ये कहते हैं ये छुप कर आए हैं। भाई छुप कर कैसे आए हैं? हम तो एलानिया आए हैं, मैसेज चला है, आपके पास भी मैसेज आया, आपने लोगों को फोन किया है कि दारा नूर सुन्नत से मैसेज चला है। छुप कर आने वाले मैसेज चलाते हैं। मैसेज चला है, खुद कह रहे थे, कह रहे लोगों को फोन किया। किसको फोन किया था आप में से? शरीफ भाई को फोन किया था। शरीफ भाई को फोन किया था, कह रहे थे कि मैसेज आया था कि भाई आ रहे हैं, दारा नूर सुन्नत से मैसेज आया था। और बाकी जहां तक बात है, देखें ये मेरी बातों में से बातें निकालना और इनकी बातों में से बातें, ये तो जो बात बिल्कुल तवील होती जाएगी। मैं आपकी बातों का जवाब दूं, आप मेरी। इससे बेहतर है कि आप आ जाएं अपनी इबारात पर, हमारी इबारात पर जो पहले तय हो चुकी है उस पर मुनाजरा कर लेते हैं।
इंसाफ की बात यही है, अदल की बात यही है, अगर आपने हमारे मसलक की इबारात पर आपने तैयारी की है तो आप जो साबित करने आए हैं करके चले जाना। अजीब सी बात है कि इनकी तरफ से ये इतना बड़ा पंफलेट शाया हुआ और उस पर मुनाजरा करने के लिए तैयार भी हैं। अब फलां बंदे का सहारा, जी फलां ने ये कहा था, जी फलां ने ये कहा था, जी फलां ने ये कहा था करके बात को गोल मोल कर रहे हैं। इस मौजू की तरफ नहीं आ रहे। मैं सबके सामने कह रहा हूं, ये कैमरा भी है, ये भी है। इंशाअल्लाह अगर इन्होंने कैमरे से कोई जुमला नहीं काटा तो सब देखेंगे कि मैं कह रहा हूं कि मैं तैयार हूं, मौजू शुरू किया जाए, मुनाजरा शुरू किया जाए। अगर आप कहते हैं कि आप, मेरा नाम नहीं बताया गया था, आप चले जाएं हैदराबाद से ऐसे आदमी को लेकर आए जिसका नाम आपने नहीं बताया था, लेकिन मैं करूंगा मुनाजरा, मुझे मुनाजरा करना है और मैं इंशाअल्लाह मुनाजरा करके जाऊंगा। आप किताबें भी लेकर आए हैं, इतना बोझ भी उठाकर आए हैं, फिर ये बोझ आप साथ वापस ऐसे ही ले जाएंगे बगैर मुनाजरे के, कितना बुरा लगेगा। आप मुनाजरा कर लें। झूठ और सच्चा कौन होता है, मुनाजरा होगा तो पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपके सामने सब कुछ खुलकर आ जाएगा। मैं पहली इबारत से इंशाअल्लाह इनको झूठा ना साबित करूं, पहली इबारत से अगर मैंने इनको झूठा साबित नहीं किया तो देख लेना कि ये अगली इबारत तो दूर की बात, पहली इबारत को भी ये अपनी साबित नहीं कर सकेंगे। और मैं इंशाअल्लाह दावा कहता हूं कि क़यामत की सुबह तक ये पहली इबारत को जिस किताब से इन्होंने नकल किया है ये साबित नहीं कर सकते। और हमने जो इबारतें नकल की हैं, किताबें हमारे पास मौजूद हैं, हम कैमरे के सामने रखेंगे, पूरा स्कैन भी होगा, किताब का टाइटल भी दिखाएंगे, सब देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। और इनकी तरफ से जो किताबों में हमारी इबारात में तब्दीली की गई है, रद्दो बदल किया गया है, अपनी तरफ से इबारात को हमारे खाते में डाला गया है, वो इंशाअल्लाह मुनाजरे में पता चलेगा। इसलिए ये चाहते हैं कि मुनाजरा ना हो, क्योंकि पोल खुल जाएगा और ढोल का पोल हम खोलेंगे इंशाअल्लाह, और ये खुलकर रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि मैदान में आए। हमने तो आस्तीन चढ़ा लिए हैं, अब देखते हैं कि मोहम्मद अली साहब क्या करते हैं, दूसरों को मौका देते हैं या खुद मैदान में उतरते हैं। हम इंशाअल्लाह मिटियारी आए हैं, पैसे किराया अपने जेब से लगा कर आए। ये कहते हैं हम आए हैं, हम भी अपने जेब से किराया लगा कर आए हैं, हम नहीं हैं पैसे किसी से लेने वाले, और इंशाअल्लाह अपने जेब से लगा के जाएंगे, हक को साबित करके जाएंगे, बातिल को भगा कर जाएंगे। और मैदान में आने की जिसमें हिम्मत होगी, मैं कहता हूं आप मुझे दिन बता दें, मैं 3 दिन 4 दिन हैदराबाद में बैठा हूं, आपकी तरफ से साहबजादा अबुल खैर मुनाजरे के लिए आ जाए, आपकी तरफ से पूरे पाकिस्तान के किसी कोने से कोई मुनाजरे के लिए आ जाए, मैं अभी कह रहा हूं मैं मुनाजरा करने को तैयार हूं। मोहम्मद अली साहब तो दूर की बात है, मोहम्मद अली साहब तो शायद साहबजादा अबुल खैर से अपने आप को छोटा ही समझते होंगे, इनसे बड़े आ जाएं मुनाजरा करने के लिए, हम तैयार हैं। लेकिन ये इबारात जो इन्होंने पेश की हैं, मैं चैलेंज से कहता हूं इस पर यह मुनाजरा नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो ये टर्न आखिरी है। पहले गुफ्तगू इन्होंने की थी, आखिरी मेरी है, हक मेरा ही बनता है। अगली बात ना करें, शरायत तय करें। अगर कहते हैं पुरानी शरायत पर मुनाजरा है तो शुरू करो मुनाजरा। जो पुरानी शरायत तय हुई हुई है, ये लाल बख्श साहब का दस्तखत है, बीच में ना बोलें, ये लाल बख्श साहब के दस्तखत हैं, आपका नाम इशरत है, इशरत के दस्तखत हैं, ये इन्होंने दस्तखत किए हैं जिन शरायत पर, चलो उसी पर मुनाजरा कर लेते हैं। शुरू तो करो ना, वहां तो मुनाजिर का नाम ही तय नहीं हुआ, आप तो खुद कह रहे हैं मैं मुनाजिर हूं, इधर तो शरायत में किसी मुनाजिर का नाम ही नहीं है। बार बार कहते हैं टाइम तय नहीं हुआ, टाइम तय नहीं हुआ, मुनाजिर तय नहीं हुआ, फिर इतवार के दिन कहा सब चीजें तय होंगी। हम इतवार के दिन आए बैठे हैं, मुनाजरा शुरू करो, मैदान में आओ, मैदान लगा हुआ है, मैदान गर्म है, इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा। हम तो आज भी कह रहे हैं अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद, अगर आप में कोई है नर तो आ जाए मैदान में। हम मैदान में खड़े हैं, आस्तीन चढ़ा के खड़े हैं, सीना खोल के खड़े हैं। आप भी टाइम चेक करें ना, जी, नमाज का टाइम 2 बजे नमाज होगी। अब बात सुन लो, वैसे वक्त आपका नहीं है, आप बोले मुझे बुलाने टाइम रोका हुआ है। आप सारी इखलाकी गड़बड़ पैदा होती जा रही है। क्यों ये आप कर रहे हैं ना, आपकी मैं वजह टाइम पे बात सुन कर लें रहा हूं। आप, ये बंदे ना मैं इनसे ज्यादा वाकिफ